इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के करबला तालकटोरा में और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जन्नतुल बकी। ये जन्नतुल बकी का रोज़ा शबीह रोज़ा बनाया गया है उस याद में जिसे शाह सऊद ने मिस्मार कर दिया था। असल जन्नतुल बकी जैसा कि आपको मालूम है कि मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में मौजूद है, लेकिन आपको अब जन्नतुल बकी की ये शक्ल नज़र नहीं आएगी, बल्कि कुछ उजड़ी हुई ख़बरें हैं, कुछ उजड़े हुए मज़ार हैं और यहाँ पर जो मदफून हैं वो अहले बैत हैं, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी बीबी फातिमतुज़ ज़हरा का मज़ार मुक़द्दस भी यहीं पर है, जिसकी शबीह आप देख रहे हैं। और यहीं पर इमाम हसन मुज्तबा की क़ब्र मुतहर है, यहीं पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुतहर भी यहीं पर है और हम सब के छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुतहर भी यहीं पर है। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, सैयदा फातिमा राज़िया मर्ज़िया, मसाइब में गिरफ्तार है बीबी, हम तेरी इनायत के तलबगार है बीबी। आलाम मसाइब में गिरफ्तार है बीबी, हम तेरी इनायत के तलबगार है बीबी। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। आज हम अपनी वालदा की क़ब्र पे बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, इसाले सवाब कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, शमा और अगरबत्ती रोशन कर रहे हैं। ये एक खिराज अक़ीदत होती है, खिराज मोहब्बत होती है। लेकिन अफसोस है कि आज भी जन्नतुल बकी की क़ब्रें वीरान हैं। हमारी शहज़ादी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व चार आइम्मा की क़ब्रें बेसाया हैं, जिनमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की क़ब्रें वीरान हैं। हम दुआ करते हैं और अल बकी ऑर्गेनाइजेशन की टीम का हिस्सा बनते हुए कोशिश भी कर रहे हैं कि अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया हों जिससे जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की तामीर हो सके। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। कुछ हमारे मेहमान जो कि बड़ी लंबा सफ़र करने के बाद इस वक्त लखनऊ आ रहे हैं जन्नतुल बकी की ज़ियारत करने के लिए करबला तालकटोरा में। यूँ तो सभी मकामात की ज़ियारत करेंगे, लेकिन बिलख़ुसूस जो मकसद है वो जन्नतुल बकी की ज़ियारत का है, क्योंकि ये टीम ही है अल बकी ऑर्गेनाइजेशन और उनके तमाम अरकान जो कि इस वक्त हमारे हमरा हैं और अब से कुछ ही देर के बाद ये लोग करबला तालकटोरा पहुँचने वाले हैं। फिर इनसे बातचीत करेंगे और कुछ ज़ियारत के मनाज़िर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फरियाद फ़ुग़ा के सुनो फातिमा ज़हरा, एक नज़र करम हम पे करो फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा। लम्हात मेरी ज़िस्त के दुश्वार हैं बीबी, हम तेरी इनायत के तलबगार हैं बीबी। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। आलाम मसाइब में गिरफ्तार है बीबी, हम तेरी इनायत के तलबगार है बीबी। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। नबियों ने भी मुश्किल में तेरा नाम लिया है, दिल तेरी अताओं ने मेरा थाम लिया है, थाम लिया है। महदूद शहंशाहों के दरबार हैं बीबी, हम तेरी इनायत के तलबगार हैं बीबी।
یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا آلام و مصائب میں گرفتار ہے بی بی ہم تیری عنایت کے طلبگار ہے بی بی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا دنیا میں کہاں جائیں تیرے در کے علاوہ دروازہ کوئی اور نہیں ہے تیرے جیسا ہے تیرے جیسا تقدیر میں لکھے ہوئے آزار ہیں بی بی ہم تیری عنایت کے طلبگار ہے بی بی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. تو اس وقت ہم جس زمین پہ ہیں وہ شہر آزاد شہر ادب ہے. یہاں کی عزاداری پوری دنیا میں مشہور و مقبول ہے. یہاں پر نوابین اودھ نے یوں تو پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ جس طرح سے روضہ مبارک بنوائے ہیں کسی بھی معصوم کا روضہ ہو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے. لیکن جنت البقیع کیونکہ اس وقت کربلا تالکٹورہ میں ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ البقیع آرگنائزیشن کی ٹیم یہاں پر موجود ہے جو کہ یہاں پر زیارت کے حوالے سے آئی تھی. لیکن یہ روضہ تعمیر ہوا شبیہ جنت البقیع کا. اس کے پیچھے کا کیا پس منظر ہے ہم بات کریں گے جناب اظہر صاحب سے. ہاں یہ اس کو ناظر حیدر کاظمی عرف بابا بھائی نے خواب میں دیکھا تھا تو اس کو تعمیر کروایا اور اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے وہ شاہد صاحب تھے جنہوں نے اس کا نقشہ ان کے کہنے میں بنایا کہ خواب میں کیسے کیسے دیکھا ہے. اب جب بعد میں دیکھا تو بالکل جنت البقیع کا 2 کاپی تھی. تب انہوں نے اور حکیم خاور صاحب نے مل کے اس کو بنوایا. کتنا وقت ہو گیا اس کو بنے اس کو بنے ہوئے ہو گئے قریب 12 سال. اور اس کا انتظام اور اہتمام آج کی تاریخ میں کس کے حوالے؟ اب انہی کی فیملی بابا بھائی کی اور حکیم خاور صاحب اس کو دیکھتے ہیں. بابا بھائی کون؟ کاظمی صاحب. کاظمی صاحب جی جی. ان کی فیملی اور کیا کہیں گے حکیم خاور صاحب یہ دیکھتے ہیں اس کو اس کی مینٹیننس سب. اچھا. اور چونکہ آپ یہاں پر خادم ہیں خدمت کرتے ہیں یہاں پر زائرین جو آتے ہیں ان کو زیارت کراتے ہیں تو آپ کس کی طرف سے معین ہے؟ حکیم خاور صاحب کی طرف سے. اچھا. وہ آپ کا انتظام اور اہتمام آپ کا جو ہے وہی دیکھتے ہیں. ہمارے وہی سب مئی کرتے تھے مطب میں ان کے تو یہاں پہ بھیجے گئے ہیں مطب کی طرف سے. بہت شکریہ. کیونکہ البقیع آرگنائزیشن کی ٹیم یہاں پر ہمارے شفیق بدر صاحب بھی موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ آپ لکھنؤ آئے ہیں اور آپ کا ہدف اور مقصد یہی تھا کہ یہاں پر جا کر آپ زیارت کریں تو اس وقت کربلا تالکٹورہ میں ہیں اور البقیع آرگنائزیشن کی یہی شناخت ہے کہ وہ جنت البقیع کے لیے کام کرتی ہے. تو اس وقت آپ آئے تو کیا محسوس کیا اور آگے کے کیا پلان ہیں آپ کی جنت البقیع کے حوالے سے؟ دیکھیے افضل بھائی یہ جو شبیہ ہے یہ فرسٹ ٹائم جب دیکھے ہم تو فرسٹ ٹائم ہم آپ کو پری 1926 کا آرکیٹیکچرل ویو دکھا تو یہ شبیہ دیکھ کے انسپائر ہوئے ہم آرگنائزیشن وائز دیٹ دوسری بھی ایک شبیہ بنانا چاہیے اور انشاءاللہ مولا چاہے تو نجف اشرف میں مقام امام زمانہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقام پہ وادی السلام میں ایک شبیہ بنانے کا ارادہ ہے اور بس مولا سے دعا ہے شہزادی قبول کرے. یہ بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق بدر صاحب. اور یہاں پر سہیل صاحب ہیں جو کہ بہترین شاعر بھی ہیں اور ان کا قطع مقبول زمانہ ہے بقیع کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں کہ آپ نے پوری دنیا میں وہ قطع پڑھا ہے آج لکھنؤ کی سرزمین سے بھی وہ مومن کے درمیان پہنچا دیں. جی میں سب سے پہلے یہاں کی جو کمیٹی ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصی طور پہ ابو ذر صاحب سے کہ وہ ہمارے ہر دل عزیز دوست بھی ہیں اور اسی سلسلے میں اور اس 4 مصروں کو بہت سرائے ہیں اور آگے بھی بڑھائے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. اسی ذیل میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں. ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائے ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائے کہیں ایسا نہ ہو دل میں تمنا لے کے مر جائیں اسی امید پر تھامے ہوئے ہیں آس کی ڈوری بقیع تعمیر ہو
اور اس کے ہم مزدور کہلائیں، بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور کہلائیں. شکریہ. بہت شکریہ سہیل صاحب. ساتھ ہی ساتھ میں ایک اناؤنسمنٹ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ بخی کانفرنس جس کا انعقاد انشاءاللہ 19 اپریل 2026 بروز اتوار دن میں 2 بجے ایوان غالب نیو دہلی میں انشاءاللہ منعقد ہوگی. یہ کانفرنس تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں. خدا حافظ والسلام.